Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil. Chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. Querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar beijinhos, contatinhos me chama. Amigo querido, amigo querido, amigo querido, que bombare, bombare, te vejo bombare, bombare. Sorbetero, tayo sumayaw. Kalambang mong hawak, muling ikaw ay parang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayon. Patawa ka na doon ako natatanga, pero kung sakali bang mawala, pabalik ay tatanggapin mo pa ba? Sa This beat is not exciting. I think it's very vital. Back around, that's right on top. 1, 2, 3, vai! Terremoto de bumbum. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin? Fato gentleman. You now, uma pegada dos cria, uma de marola, taco nessa novinha, tá, apaixonada, toma água colorida. Taka, Master Audio. E o maneirinho também. É mamá bebê, é mamá neném. Dancing with the beat with DJ Glenn. 3, vai! É meu popozão. Isang araw, nagmamaneho sa babaw. Ang nakita, babaeng saksakan ng ganda. Manila at
Pumunta sa aking hinilagot, lahat sila wala nang suot. Baby lika, pa isa para, kasing kulang kanina. Yung halik mo, pati likod mo, umampi kanina. DJ Long on the mix. Ipanumpa ko na kahit ang duwa magtiunay sa akong nag 1, 2, 3, let's go! This is DJ Magoy of Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon.